Does it run in the family? Na ba kay, you know, sisters or maybe your mom, your dad? Actually, ako ra usa. Wow! Yes, ako ra usa. Asan daw ka naliwat? Wala pud ko kabalo. Wala pud ko kabalo kay. And how was that like? Being at your first and then nag-champion pag yun ka? What were, you know, the thoughts running in your head na, okay, hala, pwede na di ay ma. Pwede na-prove na di ay ako ni mama nga, pwede na ako mag-singing competitions, ma. So, katong time, ma, kay ni Daog man jud kay ako muna mag-pud if mo appeal jud contest is ang title jud. Okay. Not the money. So, you're there to win. Oo, ikaduha ra jud ng kwarta. Kay may lang. Yes, tinuod. Oo, yun, ana siya. So, muna to ning ko nga, hala, okay na din. Champion gud ko as first time good to. Yun, ana. Si Vince Villarosa, siya na jud tong ganahan na mo audition kay kuan man na siya kanang members po ni sa D Quartet, which is Dumaguete Quartet. So, ingon siya nga ganahan siya mo audition. And ako as a true friend, wow, kay I'm there to support him rapod. Okay. Yeah, dayon nagkita na sa mga kontesera po, kontesero din silang siya, appeal na kay kuan, it's your basin di ay time na nimo ingon ana niya na ako nga dili lagi ko kay ako ang eskwela ana ba kay kasabaan po ko sa ako ang auntie nga mo ipoy nga pa eskwela na ko pasok na ako nga dili ko di ana di mura jug na apoy ni di bira bitaw na ko nga sige try ra ana. Don't you want someone to care about you? What about now? Don't let it slip away. What about now? Prior to you performing on stage, live on television, napay mga practices yes, na beforehand. Okay. So ako, swerte ko to na time kay gisalang dayon ko which is kuan daw, if isalang daw ka dayon means ready na daw ha. Okay, so Inana ready ka siya. na. Ready na ka. Ready na jud ko guys. Okay, Shan, last question. What is next for Shanine Morales? Hala. Hailed as a 2022 champion at the Buglasan -1 singing contest and tawag ng tanghalan the School Showdown Daily contender, here with me is none other than Shanine Morales. Hi, Shan. Hello. Welcome to Bitsy. Thank you. Before anything else, tell the viewers a little bit more about yourself. So, hello guys. I'm a college student sa Silliman University. I'm a 4th year graduating nako. Okay. Yeah. Right. So you are a 4th year Sillimanian. What's your Yes. course? Nursing. Nursing. Wow. Yes. So I imagine, because I have a lot of nursing friends also, nag-grabe jud ang schedule. Grabe jud siya. Grabe jud siya, guys. So how do you balance, you know, being a singer and of course still being a student? As a college student nurse, if wala ko hilimuon, so dira ra po ko mudawat kay if kanang time management manggod ang need sa nursing, no? So basically, if dili pud kaya sa kong schedule, dili mo balibad lang pud ko. So Okay. ina ra siya. Right. But how long have you been singing? Like, when did the love for singing start? And when did you like consider na, okay, this can really be a career of mine?
Supposedly, katong mga 4 years old pa ko, tigkanta-kanta na 4, jud ako. wow. Yeah, sa Okay. akong silingan. Mm. But then, nag-focus ko academics kay mo may ganan pud sa akong mom like everyday tuon ingon ana. But then pagka high school, which is si Sir Alan Bana, I don't know, basi nakaila sila, siya amo ang kanang tig-conduct na mo sa amo ang choir Okay. sa NOHS. So dito Okay. nag-start tanan nga mo apil-apil ako contest ingon ana. So, is being a singer, does it run in the family? Na ba kay, sisters or maybe your mom, your dad? Actually, ako ra usa. Wow! Yes, ako ra usa. Asa and daw then- ka naliwat? Wala pud ko kabalo. Wala pud ko kabalo kay kanang side sa akong mom is puro sila mga dancers, mga Okay. kuan jud sila kanang mahilig jud sila anang mga kanang perform like that. Like sa side pud sa akong father wala ra pud like mga nonchalantinas ra pud sila. So, ikaw ang first singer in the family. Feel na ko. Yeah. So, how is it like? Like, okay, right now, just for the information of the viewers, when Shanine was also singing in the studio, very supportive ang parents ni Yes. Shan, right? So, I wanna ask, how is the support like sa imong parents, especially naningon ka nga murag so far as you know, Yes. ikaw lang ang singer sa family. So, I would imagine na grabe jud ang support sa parents. Grabe jud as in like every contest na adyo na sila nga magkuan sa ako mag-support, yes. Ana, mga needs na ako sa contest nang ila jud nang ma-provide Wow. na siya ka-supportive. And I think that's very important. No? Yeah, very important very to the important. support system. Alright, going back, Shan, when you were still young, diba? You said you started as a choir member in school. Is that correct? Yes, yeah. And then later on, dito na ni-evolve imuhang really love for singing. Yes. Were there any moments in the past na murag na overwhelmed ba ka sa crowd, or you felt like you gave a really bad performance na na-discourage ka to sing again? What were Kana those siya moments? kay dili jud na siya malikayan as first timer kay katong panahon na mayon pud si mama nga ayo sa apil-apil kay dili pa kay ta confident nimo. Okay. Yes, naa jud na siya ingon ana like by step jud na siya then muna to ni kuan na ni abot ng panahon nga murag nakita nilang mama nga murag ni kana naa jud koy progress bitaw sa ako ang pag-sing like that kay mahilig naman pud ko anan So sa you were YouTube. taking up voice lessons ba prior to? Wala jud. Okay. So Yes. yun sa man pag kuan sa imong mom na okay, dapat pa ka ma-practice pa. So like practices at home, giun sa ba? Yes, kay mahilig man ko sa YouTube. So, Okay. naay mga vocal coaching, wayan ana. So, lantaw-lantaw ra ko ana. Then, maminaw po kog different versions sa usa ka song. Then, word ako na siyang ihalutanan. Yun ana siya. Kay mahilig man po ko mo guitar. Okay. Ganan ko mo learn po new things. So, murag mo po na akong advantage kay o ganahan ko ana. Ako po na siyang i-pursue. Like Right. that. Yes. So ikaw ang very dedicated. When you want something, you Yes. really work hard to achieve it. Yes, So aside super. from singing, you play the guitar. What else? Yes. Then, dili man kanang ingon nga pro, pero Okay. kanang kuan lang jud, pero anang mo palit po kuan ng kalimba, kanang ako ra jud na siyang kuanon sa YouTube ra jud na siya, piano, sagunsa na lang. So I think you Yes. are musically inclined yun. Oo. Diba? You're a very musically Ingon, inclined energy. person. Okay, so you said prior na ningon imong mom na ayaw sa, dili pa kay ta confident na i-appeal ka og singing competitions. Murag manager jud ang si mommy, no? Manager si jud. mommy. Mommyger. So when was that murag turn na, okay, I'm actually ready? And how was your first singing competition like? Nakaingon ko nga ready na ko kay tungod pud ato ni Sir Bana. Okay. Yes, kay grabe pud siya mo tudlo like mura po ko vocal coaching na pud sa iya ba like inana. So monto nakaingon ko nga okay na dagay ni kay if wingon magud si mama nga ayo sag apil kay magkatol jud akong tiil nga murag ganahan po ko na murag pabibo effect ganern. So, murag dito ko sa first na ko nga join og contest, di champion dayon ko. Wow. Wala ko nag-expect jud. Okay, how Oo. old were you? Koan, mga 16 siguro. 16. Okay, so high school. Oh, high school jud na. siya. Okay. Asa man nga competition in school or Barangay, yes. Layo pa jud to kaayo. Like, nara po iniingon nga,
naay contest dito sa kuan basin ganan siya nin ana. Mm. So ni try me na. Mo na to ako radyo kinabataan dito kay katong mga kauban ako kay mga gulang niya na nakaapil na pug tawag ng tanghalan tong uban. Okay. So, Inaana ba? basically, experienced na. Experience Ikaw, jud that was sila. your first. First Nag-champion pa jud, jud. nag-champion pa jud ko. Akong song ato is Rise Up by Andra Day. Okay. Yes. The morning starts to shine with teardrops in my eyes, and here I am alone, starting to realize that my days would be brighter if I could learn to hide the feelings that I have for you keep haunting me inside. Then my days begin with simple thoughts of you, holding one another, still be me and you, sharing dreams with each other and making them come true, holding one another, saying all I need is you. But will you say that you love me and show me that you can? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true. My love will always be with you.
was that like? Being at your first, and then nag-champion pag yun ka. What were, the thoughts running in your head na, okay, hala, pwede na di ay ma. Pwede Na-prove na di ay ako ni mama nga, pwede na ako mag-singing competitions, ma. So, katong time kay ni Daog man jud kay akong huna-huna man pud if mo appeal jud contest is ang title jud. Okay. Not the money. So you're there to win. Oo, ikaduha ra jud ng kwarta kay may nalamang. Yes, tinuod. Oo, ana siya. So, mo na to ning ko nga hala, okay na digini kay ni champion gud ko as first time good to. Yun ana then mo na to nag-join ako Nora kay high school man to. So, kung may iba solo ni champion jud. Ako, grabe na dyan eh. Murag, ever since murag mo try ka, especially nga first time ni mo ni champion ka dayon, were there also experiences na you lost or wala ka ka-place? Oo, na-adjay time. Okay. Katong naaputoy lain nga murag ka-age na ko. Then sila kay murag nice jud pud ilahon ba. So, wala ra pug ko kay ako mo dawat ra man gugog kapildihon pud kay murag kabalo pug ko nga asa ko dapita na sayop ingon ana. So okay ra jud kay di po ko ganahan magud ana. Di po pud the person murag pet peeve nako nang murag hambugon ra pug kaayo. Yes. So be humble ra jud always. Mo pa na akong keep your feet on the ground, and that's nice, no? Because I would imagine namang yung mga tao nga if anad na kayo sigig kadaog, it would be so difficult for them to, accept getting losing, diba? Or not placing mo dako ang ulo. So with you, it was fine. Wala ka nihilak or anything. Wala, Jude. Wow, like, that's nice. Kano po kang mahilak? Murag, be happy na lang kay sila, ilahapod to. Like, dili Jude po to para sa imuha. Mo man na akong una-una po. Right. Being a student, I think you can give our viewers some advice naman na how were you able to manage, your love for singing and of course, your dedication in your academics. Okay. So, everyone, if kanang naaga ni mo'y ganahan na i-pursue, like, you have a talent, di po mo ganahan nga mabiyaan ang inyong academics. Of course, time management, jud kay mas dapat i-prioritize jud na to atong school. Kay ako mismo, nakaranas po kong ingon, ana, gani nga, naadjug ko'y kanang pagka-down po sa akong school, kay kanang murag na-apektuhan. Kay lisod jud kay ang nursing as in. So, dapat wise decision, pero okay raman kay I love nursing man po. So, priority first, study jud, then ikaduha ra jud ng singing. Kay practical wise, dapat naadyo kay diploma po. Usa ka, like, kung ano maguna siya, sideline na po ang imuhang kuan. Although passion nimo siya, pero nice man po nga napog kay imuhang title. So, guys, prioritize your study jud, then okay ra ka maglingaw-lingaw kay after nimo graduate you will enjoy naman po like ganahan kag pareha sa ilang gingon sa akong parents nga if ma-graduate na ko okay na mo support na jud sila fully. Okay. Support na sila ron pero like fully na jud like ug asa ko nga kuan dili na ko ug asa ka ganahan ila na ka supportan basta makahuman ra ka. Oo, pasalamat gay ko nga gisugtan ko atong sa TNT kay kuan man good to siya summer. Okay. Nya padulong og enrollment so duha-duha jud to nga nakuha dili jud ni bahala nakuha ko ana niya kay support man pud akong college so okay jud kaayo. Right. And since you mentioned that, of course, I know the viewers would also want to know your journey in Tawag ng Tanghalan. How was that like? Asa man ang idea nga okay mo appeal ko? Gikuha ba ka or ni audition ka? How was the process? Yeah, ni audition ko actually sa municipality sa Dumaguete, like City Hall nila. Okay. Dito man ko pa audition niya. Si Vince Villarosa, siya ra jud tong ganahan na mo audition kay kuan man na siya kanang members pod mi sa D Quartet which is Dumaguete Quartet. So, ningon siya nga ganahan siya audition and ako as a true friend, well, kay I'm there to support him ra pod. Okay. Yeah, dayon nagkita na sa mga kanang mga kontesera pod, kontesero niyon silang Shan, apil na kay kuan it's your basin di ay time na nimo ingon ana niya na ako nga dili lagi ko kay ako ang eskwela ana ba kay kasabaan po ko sa ako ang auntie nga mo ipoy ga pa eskwela na ko pasok na ako nga dili ko di ana de mura jog na apoy ni bira bitaw na ko nga sige try ra ana so moto ako jud pinakalasan pa jud na last minute kay siya nga decision so moto, ako ang gikanta ato is sa aking puso.
Wow, why that song? Kuan. That time magod sikat-sikat siya, ni viral siya ba. So ako siyang paminaw din. Mo man to sige na og gikanta-kanta. So mo akong kuan kay at least na i-practice. Okay. So mo to. So pag audition nimo, did you know right away nga nadawat ka or did it take a few weeks pa? Oh, few weeks pa jud, mga 3 weeks dagay to. Okay. After ni Vince, bali lang akong lipaya kay nakuha siya, hilak-hilak pug ko kay murag ako'y nakuha kay say true friend. Inana jud pud ang feeling niya after kuan kay kabalo na day siyang nadawat ko, wala ra pud siya niingon. So mo to natawagan ko di wala ko kasabot sa kong gibati. How did you tell your parents or your family nga, man, nadawat ko sa Showtime? Nitawag actually katong taga Showtime si Sir Gerard, then muna to naminaw sila sa kilid. Wala. Imong parents? Oo. Namina, okay. Ay, siya ni Tagalog naman ba? So, ni anak ko nga, hala, muna na gay. Taga Manila na ni. Oh, taga Manila nagkikisa mo po eh. Magdahom jud dagan biyang ni audition. Yeah. And then, syempre, overflowing ang imuhang happiness. Oo, atong grabe time. jud. So, how was the preparation like? Like, 3 weeks after you were called, na nadawat ka, and then, when was the performance naman? Or, how was that like? Kuan, gitawagan ko og mga July 9 ata to. Dayon, naapa man nag-ipa-process something, na VTR, kami naman, ning kamot dito. Tuduan namin silang director na rin tawag. Na po yung mga etchos ba dayon. Humanaan na kay muna to, if after VTR, pwede naman mo larga. Okay. So, ako po natablaw po kung pangita dayong 20 ka kanta. Kailangan 20 songs. Yes, 10 Tagalog, then 10 English. Okay. Mo siya. Nagkantahon mo na tanang 20? Dili, like, nagpili ra sila 3 songs. Okay. So, when you were already there, Shan, I'm pretty sure, di ba, you were from school lang, di ba? Contest sa barangay, and then now you are in a, I think we would all consider it a national stage already, right? You are being viewed by all over the Philippines. In fact, maybe all over the world. So, how was that feeling like? Actually, wala dyan siya ni sink in sa ako nga. Naabot na ko dito kay ako tiglan to rabi ako Showtime na kung sa feeling feeling na ko hilak-hilak jog ko ana ba, so like wala ra murag hala grabe ha kay na kuan na jud ay kog ingon ana, like dili jud siya katuuhan kay kisag goy mag-expect Right. ko mainanaan, so thank you Lord Jude. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso.
kong sa tuwina ay matatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Nag-iisa. Sa gabit araw, ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Wow. I'm assuming imong parents very, very, very proud. For sure. And they were also with you sa Manila. Wala kay, kung ano naman ko, adult naman, So, legal na. Nili ra necessary. Yes, 18 below, muna kailangan og parents. Okay. Oo, so Okay. first time to na ako, guys, nga ni, ni larga, nag-eroplano. First time. So you were alone in Manila. Yes, alone na jud ko. Wow. So it must have taken a lot of Oo. maybe courage, no? Nga, first of all, kulba na nga sa national stage na kaga-perform. And then you're doing it all alone. Diba? Oo. Ikaw ra isa. Pero pasalamat ako kay nakaabot ko ni Vince. Okay. So imong friend. Oo, so manak, thank you Lord. Imo ko gyatagan. So who were you, aside from your good friend Vince, kinsa man Oo. imuhang muragi hugutan og kusog ato nga time? Because you were physically alone. Kuan, syempre akong family. Nya kay ako nga tipo nga pagkakuan kay independent ba. Okay. Nga murag okay ra ko ana di magkug katong OA good. Sarah. Ingon na ba so okay ra jud to kay murag brave enough ra pug ko nga mato Okay. ba nga. So walay problema nga Yes, you were walay there alone. Experience ana. Okay. Right. And what was the biggest lesson you've learned during that whole experience? Kailangan ka magkuan kanang discipline sa imong self. Kay especially if naka didto ang mga tao is like makaingon ka bitaw na ninduta ani nila. Ingon na siya kay mura kag mag physically conscious kay nang unsa ni akong itsura diyan sila baling gwapo ka. Ingon ana so ako pud pag-abot dariwang-niwang jud ko. Kaya naman po diet dito guys. Manalami kayo atong Manila Japon. Na sad kay kuan. Pero okay naman to. Okay ra Japon. So discipline sa imong self. Yes, discipline Right. jud sa self. And what was the best advice you've ever gotten in your entire singing career? Si Coach Ed, which is my coach sa tawag ng tanghalan. Abi nila, mo kuan ra, mo kalit ra mi dito kata-kanta. so coach di ay. jud. Okay. Yes. Dili siya totally nga if matawagan ka kay makakanta jud ka. Okay. So dapat naa ka didto, hilom-hilom ra jud ka, low-key ra jud ka nga nadawat na ka. So Unless- dili pa pwede disclose sa public. Yes, Okay. kay murag ikaw ra puy maalawan na Okay. nag-post na ka dito niya, dili ka kakanta. Ana. Okay. So prior to you performing on stage, live on television, napay mga practices Yes, na beforehand. Okay. So ako swerte ko to na time kay gisalang dayon ko which is kuan daw if isalang daw ka dayon means ready na daw ha. Okay. So Inana ready ka siya. na. Ready na ka. Ready na time. jud ko guys. And what did Coach Ed tell you, ma'am? Ningon siya, okay na jud akong pagkanta like limpyo. Ang need ra jud nako is emotion. Okay. Mo jud dira jud ko mag-struggle like muna akong weakness kay lahi man dito like more on drama magud po dito ba so like need emotion jud di kay nice man pud good if with emotion Yeah. ka Kaya madala ang audience, diba? madala ang audience
o ang mga hurados. Right. Mga So how did you kayo. practice your emotions? I think that's a different kind of, di ba? I don't think you can learn that on YouTube, Okay, right? Or so, anything. Kato na time is, ang song nako is What About Love? Okay. Nya, murag gi-ask ko ni Coach Ez, so, unsa man ni about nga song, ana-ana. So, isipin mo yung jowa mo na nag-cheat, ana-ana niya, di, medyo ko ka-relate kay healthy. Uy! Ay! Shout out to the jowa. Ay! Bitaw. Kanang ingon ana, so They'll give you scenarios. need na ko nga mo throwback sa akong past nga katong sakit. Okay. Ingon ana siya, so munang mura kag makahilak. Mm. Nya kay naka-move on naman jud ko sa dili jud ko kahilak, so ako na lang gibalik sa ako uyab nga mura kuno siya What if you cheat ang uyab? Nakahilak jud ko ana ko inani day na may drama. Wala ra pud nimo naaway mo uyab after. Wala, Nadala ra okay. pud nimo after. Be professional. So in ana di ay dapat. Oh, you in have to ana make siya. up scenarios. If you can't, if you don't have a real life situation, Yes. you have to make up scenarios in Oo, order ingon to ana siya. get the emotion out. Yes. Okay. Munang nabag-ohan inani di ay ni. Okay. So maybe you can also share that to the viewers, mga other tips, di ba? Because I think for a lot of people, para nila, if siya nakagtingog, okay, pwede na ka mag-contest. But it's not that easy. Dili jud siya inana ka easy, guys. Kay yes, voice quality dako jud na siya percent, pero if kanang pag-deliver nimo sa imong song, need jud na siya kanang ma-feel yun, like mo connect jud ka sa imong audience. That is very important, especially sa as a judge nga maminaw, like okay, nice nimong pagkakanta pero you didn't connect to me, ana siya. Right. Matagal ko nang inaasam ang tunay, totoong kumikinang na pag-ibig. Kaliwat ka ng huwad pala ang kulay ng mapagsamantala nilang daigdig. At nang sumilay ang sinag na parang araw ang sikat, nagniningning umiilaw, walang iba kundi ikaw. Diamante ang pag-ibig mo, kampante dyan sa piling mo. Diamante tulad ng bituin, brilyante sa aking paningin. Siyang hulog ng langit, sagot sa dalangin. Ipakatalaga, pinakamahalaga sa'kin. Siyang hulog ng langit, sagat sa dalangin. Ipakatalaga, pinakamahalaga, ipakatalaga So going back, after Tawag ng Tanghalan, what were the biggest lessons na imuhang na gain na right now wala pa gyud nimo nalimtan, and you know that
in the years to come, imuha gyud ng dadon na lesson. Because not a lot of people can be in Yes. tawag ng tanghalan, right? Mm-mm. Only the chosen ones, the really talented ones Yeah, like you. yeah. So, unsa man, maybe you can also share it to the viewers, to all those that is watching you right Yeah. now. Always dyan ako ginatake sa akong self, no, nga nakatunan po na ako sa ako. Be humble or jud. Kay God will provide always if you're humble. So like, bahalag unsa na imong naabot, nakaadto kag TNT, like, be humble na jud. Like, pray always, ingon na ana kay, dili, pilian ra biya pod niya. If ikaw mismo nga mag-humble ra jud ka, syempre mablessan jud ka. Kaysa magsige kag pahambog. That's true. Ana. Oo. Humility goes a long way. Yes. Right? Okay, Shan, last question. What is next for Shanine Morales? Hala. Mo graduate. Oy. Mo dyan na ako like makadawat kog diploma sa nursing kay dugot pawis. Yes, exactly. And then, imo yung goal is to be a nurse. Oo. Kay mo dyan na ako as kad kay masakiton man jud ko. So like tagan po ko na friends before sige kog ka-admit. So, Okay. murag dira ko na motivate ka lang. Indot po naman mag-nursing. So, muna ako ganani pursue usa. Okay. Yes. So maybe in the next few years, ikaw na ang kontiserang nurse Yes! Uy! ng Dumaguete City. Yes, hopefully. Wow. And of course, Shan, good luck to you and your studies and thank your you. singing career. Thank you so much and of course, congratulations. Thank you everyone. And that's it, Beatsers. Thank you so much for watching. Shan, thank you so much for being here. Congratulations once again. Thank And you. maybe you have some message to your parents, your Yeah. family, loved ones. Okay, so hi, I'm Shanine. Thank you so much to my parents for their overall support. And also, thank you to Beatsy for featuring me here in Lumen. And guys, don't forget to like, share, and subscribe the Beatsy. And also, don't forget to like our Facebook page, the Dumaguete Quartet, and also my Facebook page, which is Shanine Morales, and my YouTube, Shanine Morales. Thank you. All right, thank you. Hey, Beatsers! Want more creative videos like this? Click here or here and enjoy more content only from Bitsy.